Sige, ma'am. Lagay mo yung Giddle Airway. No, Giddle Airway muna. Sige, ma'am. Lagay mo yung Giddle Airway. No, Giddle Airway muna. Babang baba. Isang kamay lang. Okay, pasok. Ayan, tulak pala. Tapos paikot. Tapos pasok sagad. Okay. Ma'am, on mo na. Okay, kunin mo na yun, sir. Ma'am, kunin mo na yun, ma'am. Si ma'am. Okay, tingnan ang picture. Okay. Okay, hindi siya nakatagilid nakadiretso. Tapos yan, nakatagilid, ma'am. Nakatagilid. Okay. Press mo, ma'am. No, press mo yun. Press mo yun. Oo. Kasi pag hindi mo prines yan, ayan, ulit-ulit lang. Okay, analyze Do not touch. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Clear, sigaw lahat, isa-isa. Clear. Press the flashing shock button. Okay. Press the shock delivered. Okay. Baba. Begin CPR. CPR ka na. Huwag nga tanggalin, ma'am. Dalian mo. 1, 2, 3 na, Check. Sa gitna. Sa gitna, stomach yan. Hoy, gitna. 20. Nakakatakot makasama tong mga to. Yan. Ano ba? 30. Breath. Patay na. Okay. Uy, dalawa. Ano na? Ano na kayo dyan? Uy, sandali. Sige. Go. Sige. Huwag niyong aalisin. 20. Wala ka sa gitna. Yung kamay mo, heel ng kamay mo, nasa gitna, sir. 30. Give Wala sa 2 gitna. breaths. Wala sa gitna. Gitna. Huwag magbebend ang siko. Huwag magbebend ang siko, sir. Sige, mabilis. 20. 30. Give 2 breaths. Huy. Huy, compress. Pangilan na to? Pangatlo? Hindi ka na. 4 and 5 ka. Kasi kapagod yan. Tamo halos ayaw niya nang gawin. Pagod. 30. Give 2 Okay. breaths. Exchange. Pagod na. Wag na. Wag na siyang magano. Mali pa yung kamay. 10. Straight elbow. 20. Lapag mo na lang dyan, sir. 4, no? 4 cycles. Sige, sir. Upo ka na, sir. Mabilis, ha? Pag-squeeze. Dalawang squeeze, ha? Okay. 5 na pala yun. Naka 4 na pala. Uy, asa na? Ilagay nyo doon. Begin CPR. Okay, buhay na. Patayin. Replace batteries. Okay.